Sivara wananchi. Mwezi ndaru ya mwezi wa utu wa humo haun o shababi wa Komoro uteshelea harimo mji wa Mroni warengeze ntananta za kane sirikali o ufakuzi urendeha ufakuzi wa Kikomoro hatwabia za Kikomoro na maslaha ya Kikomoro. Wengi wa mashabab wakana zenkandu zankudi neze siri zikana zivahu na wengi harumwao karobwe zenyiso ziwalia o watwania wa Komoro ne imani ya henti neze toma za mibadiliko. Vazalihana baraza la mapinduzi wananchi ngamweshelea omkataba raufunga bazima mafundo maili basi mafundo maili ela handani do utanganya tengwe lijokana zera janibu zonti za siasa ili wapange kanuni ya hei daula. Lefundo ela bili do utanganya hamparano na hadithi na maslaha do utanganya no ufunga emiyano ya hei daula ya masiwa mane. Mafundo yao maili omkataba wambokaya ngajo utekelea hamuda wa miezi mitano na baada ya hapo serikali ya lelo ngejo ujuuzulu. Wabaki mwezi mzima wananchi no muda ho hudhuria mwezi mzima. Basi suala ya lazimu rijuzi salelo ndoka ari wasilisha o mkataba alifube ya siasa ufakuzi sabuzi nrufu mwananchi wa siasa ufakuzi kadhalika mongozi daima shefu bashahe wazi wasonuma o umati wazi wasome harumwa shefu bashahe eza kiri neza tukiri alifube ya siasa ufakuzi wananchi sabuzi nrufu abora faulu ritekeleza abora shindwa rizambe yonde manekao sheo sha nafsi sumu ya siasa ufakuzi hakasheo sha nafsi lazima shitongeze nrabo lazima utasheo sha nafsi mwandamu ya zihe izitotongeza ya unehoka kajashinda. Basi wananchi suala ndoka au mkatabatu waswili he alfube handani he siasa ya fakuzi ramba kasabu zinruvu basir lazima urjibu kaya la karja waswili haukaya riha dalwa wananchi muda wa mahamiraru ridungana nuwananyasi waongozi wa movement maore riwana nkodo nzima riono nzaya vadzima riono ze shida vadzima rifungwa vadzima ripulwa sheo vadzima emiadira karafunga doka osikurjo waswili osikurjo hunda sirikali ngari jo urunda vadzima daula ya Komoro ya masiwa mane ikaunge jo uralwa ni kanuni ijo hafadh zemila neze twabia za haina isiwa kanuni ya daula nzima
ikao ngejo ukubalia uongozi wa haina isiwa ze satwa za huendesa ze amali ni maendeleo ya heshesiwa. Iyo nde miadira funga emwezi shenda ya ho mwezi wa Juliet wa unumwaha na yabo ukaya Istiklal ihisa irengwa yabo ukaya Chambre des députés ihisa irende haindu shambu au Assemblée nationale, yani tengwe la sharia la he daula. Yabo ukaya president ya dombo president du gouvernement haisa rende ha raisi wa he daula. Haukayo ni mwezi shenda ya Juliet. Basi mwezi shenda ya Juliet wananyasi wa Maore warudi warthubutisha mkataba unu barabara. Sisi risihemi ade hatu. Risihemi ade hatu. Baada ya mwezi ndaru ya utu riwajilia. Riwahalilie mihono. Ili haubadzima ritekeleze ila miadi rakarafunga badzima. Haukaya daima riamini o binadamu. Daima riamini o binadamu no wanrikao ridungana harmwankodo nzima. Basi wananti rifeli haukaya riamini o binadamu wawa na nyasi warihadai. Zensihu mkasendono vira nenisa za vira ngariwona ukaya wadiwaza uwanzani wa nafsi wartanganya buda mahamira watsinzao zetwamaza hatu ne imani ya hatu ujuma nti nzima ikao nzima heze twabia nzima ho ustaarabu nzima ho binadamu nzima he maisha nzima he siasa watafwada imani ya hatu ujumwa daula nzima. Eba he mtawalifu. Mtawalifu bahengeje arende ha masha zawa kutoka za nzima usoni hakaza mbilo dingoni. Hajirende munamaha minji ukaya le suala la hemiano ya daula Komoro limzingamani na hali ya ukaya hajo hanza tartibu ya ufanya hata saidio mtanganyiho wa hatu mudama hana maha havai anguzi mahala yonti pia ngwambo ukangabo martaba ya serikali na tabia za maendeleo ikao kastumsahalisha omzo holihondeze azima za hahe za usahilisha omtanganyo wa hema siwayo mani gwele longu jorambia haukaya eka deze twabia za wende santi basi zandi so badili hano uso wa hazo ngayone hawe horendao ekande kanuni ya wenda santi ya unika uaminifu wa haina isiwa sisazelewa namna wazi hazingamanyiha katunda lila ponzi yado vira yeleleha ili ya ubaya ya dunia emato yakini wanati mtawalifu haazimia ya ribohe ipande shaho watwani wa hatu neni usikuwa hasha ngazidi ukana yakini ukaya azima ya hendiyo lelo kabati matataliano ejo kaje na mtawalifu hafanya azma na mtungo wa sharia shakipumbavu ya ukaya nguhudumu voti harumashesi wa shamaore voti ya haramu ejo kaje wawalifu hende harenge masoro daki malegionnaire majana na majana hayeneza harumwaze mbebe za heshesi wa shamaore harengeze meli hazingiza bahari ya maore ba ngabo za zidi ngabo
namna ndaru ya majeshi Faransa ikao majeshi mahususi ya jule hana harmwe dunia basi ledzima lisangilo harmwa meli maora hanamnaje haukalilia haina mrongo wa maslaha wa ufanya hautanganye miano kwambo hofanye namna hiyo ngujoka urizilia kabati mbatikoni raha na dito la sindanu no uzie ujo uvira ejo kaje wananti na yeye mtawalifu katuzirenua shanamna mnaonozi azima ndo kaya ngwanzo o msaada wa hahi roho wanro hazi wa hahi roho mali ya ukazize sharti ya ukaya ya kenti jumwa ipande izima shahe daula hatu haizo wanati lelonge joka urbidi ritamke ndazi riwakinishe enkado ya mwiso efikira ya mtawalifu ojumwa daula ya hatu inu yonde maneka o ujumbe wa wananyanyi wakawabe wapari inu mezimili dingohi ili yonde wathubutisha harmazi hadithi za hao ni serikali ya Faransa zianzime za kweli wenda wahunda ukaya mazima za peu wanjia uharumwa siasa ya heze daula wakahambali ze hadithi hizo rango muda huo waongozi wa kimapinduzi wajilia wananyao mataifa harmwe dunia pia juma waeleza na matataliano ya hao ni serikali ya Faransa hata juzi mfumtano wanati riwasuli kabula rimkadimia riwasuli harmwe jumu ya madola mfumtano makoti ya huha harmale jumbe la madola hasba lumkubalio hale taifa la Komoru ka taifa huru hasibab shuhuda wa ukaya daula ya Komoru ihisa yungu mengoni mwaze daula za fungata ni jumuiya ya dunia hasibabu ya ukaya jumuiya la madola wakinisha wathubutisha uka emiano ya daula ya hatu deshe siwa shakomoru shamaore neshe siwa shakomoru shanzuani neshe siwa shakomoru shamwali neshe siwa shakomoru shangazija shuhuda yo isaikanti harumwe dunia wahemta walifia undi habo haswane she zungu kajajwa ya mbeje hajivuru harumwe voti maana hahe za habari za vira harumwe jume la madola wananti mfumtani ya juzi ushinzi mhu na reza ndani huo ushinzi huu wahema taifa ya dunia yonti pia ikao ngowaniliao sheo ngowaniliao haki ngowaniliao imani ngowaniliao mdungano wa maslaha ushinzi wajao waho ujumbe wahele baraza la mapinduzi ikaura ngumezi mili ngwazungu sao zentiza dunia pia hata wajewa waswili mfumo unu uharuma jumuiya la madola wawasilishe urumwa ikaondowanikiwa lakini hususan wanati ushinzi wa parihana juzi mfumtano osonmaze dola unua hanyu na unua hele taifa la Komoru jimla haukaya le taifa la Komoru lista hiki ushinzi muda wa mahajana wagabililiana na ukolo wapeu waohanza ubadili ze fikira neze mila neze martaba ukolo wa sana utunge umeti isi harmenti reka waziungo reka ya wafikira le taifa la Komoru liwana hata libaki ukalo taifa la Komoru
na tabia za Komoro na ustaarabu wa Komoro na mila za Komoro na falsafa ya Komoro. Sibahi ema hakume ya bira inu le taifa la Komoro ligabili hamsinad yenkodo ya wana na utawalifu wa kijeni ujumwe siasa wagabili yenkodo hiyo wamwejana umakini wagabili babejana akili wagabili bamwejana uviafu basi wahondo mwezi wa mahajana lesu alaku la tekelea waungane mihono nezeroho hama mwanadamu mzima wajibu hau haraya kabisa wa utawalifu wa kijeni ujume siasa Komoro. Umwezi wa juete onumaha ranguba parihana ukaya emtawalifu hatungu kanuni ya ubasuwa ensi ya hatu wa ihenzi ntondo le taifa la Komoro hauba zima lihimilia esirikali ya heparti ya uzima haufaku wa istiklal. Basi le taifa la Komoro lista hii kiushinzi ewa nanti gamjuao izo mtawalifu ya nzori rende mwele wawa nanti izo mtawalifu ya nzo yari rende weyingu anzo rende kinyume ne imani ya hatu ya kirevolutionnaire weyingu anzo rende kinyume ne zemiadi za hatu na sino waze wa rizaya nane mashabadi wajoka uridunga mtawalifu oi ngwanzo rende kinyume ne mikataba ya hejumu ya Afrika ngwanzo rende kinyume ne mikataba ya hejumu la madola ikao juzi mfumtanu ndo wenye uritukuza yakini mtawalifu oi ngwanzo rihadai ze taifa ne ze dola zonti ikao dai marangu mahamajana na majana ngowanili yao ngowanao nkodo ngowanao naona utawalifu mui wa harumai dunia ngowanao na uamivu na dhulma. Sisi wa Komoro karjabali hanzime kinyume ya taifa kadha au kadha, lakini uhuru wa hensi ya hatu emiano ya hensi ya hatu siasa ya hensi ya hatu kartuta hadaula nganzi mabonze irifunde senongo hizo kaya ngarizi juao hamu na wakati uja upande wa wananchi wa humufu mabawa wakati uja wa uambia ukaya na wastaghfiru banga sisahusa tenanga sisahusa ngari waparao waringaria haraka rije haubazima harumale tengwe lichoka uzalihana hamuda wa haraka wahudhuria wajeripange kanuni ikaundorani kanemi hadi muda mahamiraru kanuni kaungwa ijuao ngejoka mshinji wa dola nzima shaito joba amfia isiwa engaizima none kesho maore na weshele ukaya enkodo ya hatu ya wana na maskini enkodo ya hatu ya wana na uwade enkodo ya hatu ya wana na ujinga na enkodo ya hatu ya wana na ujabari na boneyo izo nkodo ikao za hadhi za sheo za uwatwania rahane mbavi za nyimani za kipuzi ni mbavi za mabeshelea za tarehe wa mndu ya kaurendwa na hii na weshele nkodo hamada inura igabili inu nkodo ya maanani tia uhanganya hambavi za zinu hau hambavi za tomaza kijeni ikao za ndabo gari mwambiawe mtawalifu gari mwambiawe kadwavili ukaya sisi
karjabalia niambi kinyume ya taifa ngazima la duniani, na hususan le taifa la Faransa na ishele wao rango kati wa hema Rome inuma haziwi hii naziwi kwa jarantu wanilia wa uhuru wa hao ne miano ya hao aikaje lelo uja warinjilie haruma daula izali hao nyumeni ijipangao ze fikira za hayo ne falsafa hayo ne siasa hayo wajitia ukango wafanyo ivote ipande izima na wende waifanye Marseille. Garambi yao ushababi onti pia, garambi yao ushababi onti pia ukando wenyize mbwana bizi wanaoba woka ndo wenyizi fanya do wenyu ndefeze faida za hazo nane ze hasara za hazo. Garuambia wajao maulama ruwalo armaze biro ruwalo wa ungozi wa henti garuambia ukaya enkodo inu ya hao nenkodo inu ngadi ngohi nganzo itohe namna ikao kabati mreje dingoni nganzo itohe embavi za fikira za utabishana ne mbavi za zinudia na mbavi za fikira za udiva enkodo inu nganzo itohe ze faida za kikabila, ze faida za parti, ze faida za kinafsi. Ejimla hatu mashabaki ngwedi ngohi rikazangayo zitonchashi shobandaba usobanu utasoruka baziro rahano bandaba birayo ntipia haukaya emigala rakaziziwa no wanrunti pia ikao yakini kinyume za fikira za ufakuzi emigala hiyo ikanti ijerifudize ze twamaza hatu no uaminifu hatu neze shobaza hatu jumwa siasa ya amani, jumwa siasa ya uhaki na jumwa siasa ya mabadiliko ya dharuba yohu mkinishi haukaimezi jao ukarirumiliwa esula ikaundo ya mwiso haajili ya urilazimisha rirense enkodo ya husu emiliano ya he daula ya hatu yomkinishi emezi jao inurumiliwa esula ya mwiso anda hii esula ya husu zemali ne siasa ya husu zeamali. Upande huo mashababi, upande huo wananchi yemtawalifu hari uwa rahunguma hamengo haukaindi hartowa ze shwabaha za ugabili nkodo hari baba Isa serikali ya hatu izo ziwa ranguma hakume na mitanu au mengo mili izo ziwa uwa mapesa ya bure ili doliva wanrohazi vayo isimuha wasi waongozi no wanrohazi wahezebiro risaritilwa sumu ne mtawalifu oliho nde namna he maisha artia sumu harifundisa namna mavazi, harifundisa namna mlo, harifundisa namna ufikiri ikao kazi chadungana neshe jihadi rashikabili vanu zelikoli wizo ranguze koleji ataunda zelise zinjia nyumeni tibahi umwendeleo wa hazo kazi chashinda za risomesa mafundi, kazi za shinda za toa mfundi, kazi za shinda za toa wanru wa elimu za manfa
uharumaze mbawa zonti pia ikaondoza he maisha ya hu umati ya Komoro. Mtawalifu harifundu na iharti ya jitihadi wajau ukaharume malongo ya dima hatu riwale ziwalo ikau sikar juzila ziwalo za swana ikau harifunduzo harti ya jitihadi riziwale sha hadiwazi hau hakusudi kajarifunda ze swana za uzibadili na uzirumia he jimla he zozo zontipi wanati abo mwisamwele wa ukaya empomruki ya rihimilia yonzio empomruki nziro haukahindi na mrejeini mwambieni utasawari ukaimezija winu ye mtawalifu ya rumilie esulahe ya mwiso nandi ya husuzi amali na ne mali. Lakini mashabani ngari juwao haujimla wa hatu ukadhedha maana za rihimilia imezijao olihondeze sulaha hizo ngarjo zirenga ngarjo zitekeleza ze dhamana hizo haukaya ekaririvi wanzani irjoheleshewa shakar jarivi dharau ze dhamana hizo ngarjo zitekeleza haukaya ala kulli hali winji haumati wa Komoro Mwenyezi Mungu haumbia baadhi za tabia ikao za ushida zidungane na jihadishi winji haumati wa Komoro Mwenyezi Mungu hawajalia ukinaifu haujalia kwanza sheo hawajalia ukaidi harmashi jihadi ngarjo utekeleza ze dhamana hizo haina namna zenogozi tohuja hauwazima wa hatu haukaindi hauka she jihadishi husu ensi ikao irisaya irilisa irisomo wananti haini vanu ijo kanga nganyi kwa bandilo vanu rekanga nyi harmashe siwasha Komoro shamaur au shanzuwa au shamwali au shangazija mtidiwaze wananti le jimbo la hatu dzima bahi andali taifa dzima maendeleo madzima na ijihadi dzima basi ho mshinji huo na eshi masiwa ya uhuru na mtanganyiho na ande siasa ufakuzi ne eshi yendelee wananti rifakua haya na rendele. Wanama watukufu wahudhuria banu ngamfikirukati taakhar ujumwe saika ondora adiana haizo mtahosama na ujoka yabo lazima rifuvishe hauruhusu wenji waheze jamaa wahudhuria wawasilo mijini hao mapema mbavi onkade wararu wahe siasa ufakuzi paro ufakuzi wasawa maisha linitamko ikao rangumba muda lishughulisha wandu wenji rango watashi wao mfano ndo wahudhuria wanu hata uhonde maadui wa hao washangirizi hamando warimishi wahezi ya shinanti wanajesha ufakuzi letamko linu ilo lishughulisha hunundani mwe Komoro nana bonze haizo narivumzane haka efasiri ya letamko yonyangu unkade wararu uparwao do ufakuzi wa usawa maisha efasiri yabo warumale tamko lindele tumo la haraka la hema fanyaza mihono usawa wa maisha haruma ufakuzi zinti ngozi inji itonde ze shabaha za hele tumo la haraka la hema fanyaza mihono mafanyaza mihono ngo haruma sehemu mbali na mbali za maisha hele taifa wahimiliaze pareha uzitimba na wandahanya ya mafanyaza mihono walo bandarini waroe mizoe bahiza no bahua umafanyaza mihono wendesawe magari no warengeza la mashini umafanyaza mihono jaboko wananyasi
ikaongone shabaha ya urengamiri waibadili waifanye ziri meza zitanda rilala au mafanyaza mihono na wandu ikaongono ujuzi wa urengandaya wazitanganye hautia rangi au batina utia rangi hata wazikause malao mikeka mabusate au mafanyaza mihono mga event wajo saze nkobe wariundia majumba taifa nane zenyumbe za hatunafsiri lala usonti mga event kama mafanyaza mihono wasonyauze ngorvauzini rowazi senyola mashini roto ngorenge mna sindano nemna uziwa sonyo wao mafanyaza mihono mafanyaza mihono ngo haruma sehemu za mbali na mbali wenji ti wadhukuru vanu na wasaya ngamwarambu wao homshinji huu basi onkade wararu uparao ndo ufakuzi wa usawa wa maisha zinti ndongozi inji itone letumo la haraka la hema fanyaza mihono hasbabu ndo wandu wakusudiwa lebunjulo la leo linu yabarjo hambaka ufakuzi wa maisha yahowa na nyasi wahudhuria banu nano wao wakili walomi jini izinti ndongozi inji itenendele tumo la haraka la mlimaji timamenuka efasirehe lafu viyonyangu ezitendwa hoza asulisha lokoti nyangu haku hauka ufakuzi wa usawa maisha wa mlimaji ngo hutajiao masharti manne ya kamili herangu ufakuzi wa usawa maisha wa mlimaji yani ndele tumo la haraka la mlimaji mkomoro ngai hutajiao masharti manne ya kamili herangu sharti la handani wanama walimaji doa si ujua uharumweko morinu pia haina mji na haina bavu shewalo mlimaji ajo wala shimnike tumo la haraka rahene ziwalo zonsi za umba le sharti la handani wanama walimaji doa si ujua uharumweko morinu yonti pia uharumwe ardhi ya zingiza haina mji ya zingiza haina bavu ukaenda shibi shewalo mlimaji yajo wala shimnike tumo la haraka rahane ziwalo zonsi zijulianao hele sharti la handani hilo yamomwelewa wanama walimaji ukaya ngelazimu mtwala wahe batwini ya he ardhi na mtwala wahe zimvua na mtwala wahe upepo no mtwala wahe hawa yazingize ardhi jimla he mitwala yoye tanganyiwa doijo uhonesa haina mji haina bavu ukaanda shibishe walo mlimaji yajo wala letumo la helike haraka rahina isi walo zabaki yabozo uzade obandri loban homi mwambienu kale sharti la handani hilo kalinauri tabisha harmo ufokuzi osawa maisha mlimaji au kali sali kamiliha inumezi shenda rinjamvuili ni vanu na mlimaji katuzijua rende somtwala huo hema bavu yote oharumwe masiwayo manne yani bamwejana maore mtwala ufanyiwa lelo nga mjojo mwambiani ukakavati metera nzima kaiti metera nzima yahe ardhi ya Komor rito ujua shewalo ikao emlimaji wenshi ubanu yabo yeshiwala letumolahe aljoka la haraka rahane ziwalo zabaki kavati metera rito hijua lelo pandiu rirudiri jadidisha haweshelea vagizi wala mashini nkuu ijao mwezi unu ikao wakati rendora wale ngarujiru rengela kafu render charmela mashini nkuila rangalia risubutisha ula mtu anaweza wafanyi watena ebangele sharti ile kamiliha wanama walimaji shati mwambianu kai masharuti manne ebangele ilo lahanda basi sharti la vili wanama walimaji do asi ujua ukaya emlimaji ulo mjini hae lo harmale bavula hae mbadi ya haikeziwa shay walu ya joshiwala omjini hula hakubali hadungu basi eba ina usikwa joindi se hazi no usikwe mavuna jo huja engu jo eshije na yeno wana hahe watu ubaliri le sharti la vili wanama walimaji do wasi ujuoka emlimaji yaikeziwa ne serikali ya shinati no wajuzi wa manufaa wa mzingizi haikeziwa shay walu ya jo wala
shimnike tumola haraka embada jawazini baina osikulandi sehazi no siku ya jovuna aengu joeshije yeye no wana hahe watu baligh haukanga mjoka bavizazi walo baina osiku wala atosiku jovuna ngabo samezi sita mfano tama na ziwalo mfano na hiyo ngabo sama hamiraru mine mfano ziwalo hamalavani ngabo sama hamitano atamfukare mfano karamfu basi le suala ndoka baina sikula jondi sehazi no siku ajovuna engu joeshije yeye no wana hahe watu baligh ilo ndele sharti la Biblia ya barjo ujibiliana batima no walimaji hata wajodo zifikiri ijo lazimu mipango madhubuti kao ila serikali ya shinanti yamra enrazi ya wala shewaloshila wala mlimaji basi serikali ya shinanti ila ijo lazimu imdhamini wala mlimaji mashahahe no wala watu baligh baina hosiku andise hazi ato usiku ajo uvuna holi honele sharti la Biblia hilo wanamba walimaji ijo lazimu wabatima wahaturi fikirie uka mipango ya taifa lazimu rehenti namne kao serikali ya shinanti ngejo uvamini mlimaji yandise hazi ya ongozi wayo kando masulaha imdhamini hele panza libirao kabula he mavuna ilondele sharti la Biblia de vama na serikali ya shinanti holione maisha ula mlimaji no wana watu baligh amtodore je yabo kando wana watu baligh kamtushane vumbai mhazie de maisha hahe daendo mshe au mme no wana hahe watu baligh ewanga umwisanga mtongo ubeleleza ezjoka ulazimu dofanyishi harumenti ya hatu wanama walimaji ukautaswarukake na ukamaslaha mrume mlimaji au mrume mfanya hazi wambe ukaya mime mashanga yao kaidhur sidarake mshena bakoda hona mtu tifanya hali mreti ende ya sensa ya hahe basi mwereje udahoni ngamjodo tsanganyaze sarafa itu shuli hatu shara nzori mshahidie uka ende hazini na huu bas de maisha ya hahe no wana watu baligh ilo ndele sharti la Biblia sharti la rab wana mawalimaji ndo asiujua ukaya ewe mlimaji yaekeziwa she wanajo wala havaminiwa hele panza la bira kabula he mavuna hata basi kae savunu ujo hulando be mavunala ilo ndele sharti la rab mlimaji yaekeziwa she wanajo wala yavaminiwa mashahe no wana he watu baligh kabula mavuna ejaja basi kaha unre mavuna shindo ndashi engujodoro aye batisha ujohula la yaweka ulazimu ho bazima wa hatu rifikirie tena uka serikali ya shinanti yamnike razi ya heshe wala jowal ya rudi ya mvamini hele panza la kabuli ya mavuna serikali ya shinanti ila do ya lazimu inunue ihule mavuna hemli majiola ilo ndele sharti la raru serikali ya shinanti ndo ya lazimu ihule mavuna ya hemli majiola halafu serikali ya shinanti gejonda huze harume mabavu ya mbali na mbali ya Komoro au ya huze bonze ketu lazimu ike shughuli ya mlimajio izo mlimajia nzo ajue ndo toka hanikiwa mshahara wa miezi kadha kabla he mavuna mshahara ula ukahumdhamini maisha hahe no wana watu bali havunu aulize serikali mlimaji alizo lazimu ajue ukaya eyo natinziwanda hivi azidina hivi ili mrenge ni jeshe au nifanya harija za hangu mlimaji ilo ndele sharti la raru dele juzo de shindo ngamtumaini ukaima sharti mararu yayo ngayo marenufu buwanyi juwa na mawalimaji shati mwambie ke masharti omane basi ngabole sharti lane na utasoru kale sharti lane linu ngalitongeza umbavi awali jotongeza mbavi wanroba baisana labda lakini ala kulli hali mlimaji lebumbu ala hahe na umakini na akili
na uaminifu hamande borjoka haina mfanyaza mihono le bumbu ala hahe la umakini na uaminifu na akili na uwimisa ezijoka masula na istojoka masula wakati mfanyaza mihono ujobo utasimuka kumrambua hizo ambao bala tukaimasihu haondana na shetani ndwa jina yatu husu hazi za mihono basi mlimaji narjimlisema sharti mararu na ele habanu halafu renge mfano harumwe mifano ya ijo mkinishiha harumwe komorin nartorengo mfano ho bandilio bana mtu alawa he batuni ya he ardhi nezemvua ne hawa no upepo uone saukai obandilo bana ata uhonde mipaka ya male bale kuendelea hunudomba uheya hula juhula shehu amali ya dima ikao dojoni kamlimaji tumola haraka zindu ziraru ekastanganya abadi emlimaji wesho bandiloba ne mialo na ivumbua hiyo basi kangwanzo afanya ufakuzi osa wa maisha wahahe yani le tumola haraka la hahe warmale dima ngenzo atanganya amali ndaru bazima tama monti yarda chungwa yuwale dima mengoni mwezi walonjo sivumbua bana chuzi tubwa tanzi njugu nkude yuwalo dima harmwezi walonda sivumbua mali araru ule lankuhu amrenje mbabo mfano obahanuri liyo bana nemi yalo na ivumbua basi ni mlimaji weshi bahari yabo le sharti la handani yani de jimli fwa mtu alawa hebatu ni yae ardhi ne hawa izingiza ne zemvua no upepo o jimli fwa mtu alayo ngone sao ukaya ekamli majuweshi o harmemi yalo na ivumbua hiyo ngwanzo ya hondane nele tumo la haraka la hahe ngenzo ya tanganya amali ndarusa nzima tama iwalo zima mengoni mwa tuzi tubwa kude tanzi njugu ya mali araru ulela nkuhu yani abo mlimaji huo ngenzo jumwe aru ya joka ulima yalinzanye mirondo ya tama na mirondo ya iwalo izima harumezi walunazumbu bana irudia wahe shoma shanku ushagiriage bala babo halafu rangu basubu hata sanane ngebala ndio jore je mjini yarudia dunge ze tartibu za ulela izindu zile namna johe kezio basi mtu alango ni sauka ofu akuziwa usawa maisha he mlimaji huo gojo fanyia basi na rengo mfano huo eka usiku uja baba nda usiku ofu akuziwa usawa maisha rahambani rakoti hule ekadi nzanyi sasa fikira sonti karja baba isiwa basi eka usiku uja engeri tohondana namna rahondana lelo rutodungana badima rizungusa imiji ilo harunga leboho na livumbuano haweleza ukaharunga leboho linu wananyasi walimaji haina mlimaji ndeze amali ndaruizo ne serikali ya shinanti nge uhimili yao bu mlimaji hema isha shinanti yao yani ya uanzisha mshahara wa mwezi homu daikao ngo kabula hema vuna hao halafu mavuna hija serikali ya shinanti nge johule mavuna hala rezenkuhu reletama zenjugu halafu nge jotinzia ula mshahara wakauhunda yazidi bala ngorengo bumlimaji usarifu au jeshea hai dungana harumwe mijoti hale bolinu riwaeleze hali yona mali maji mahudhuri abantu ngamjauzi jori jirios ku borani mwambieni bosi kwa hija na rhondani banu sonti ha ini mndu natekeleze miyadi rijeri dungane basi jori jia banu hunu mjiniri liyo banu reandisa rangu jonda numengo miraru bala fikira njema halisi fikira njema la renza tuna njeunziani atajo pangayo arjonda mengo mitanu afanye ziraji banu oi yei la lavani hatu basire puwa wenda ruwasudi simbusa gabarjo hunda waja umengo mine ai fikira inu njema halisi narandisa rangu aba rende kove haru chonda 20 ai yana mailera doana arjo zungusa bata share saru zungusa ezjo runda ndai dazi nana sarjo zungusiwa nabane karambo kaya serikali ne jupangale shindo
shahezi amalizo awe fasiria bwana fasiria ndo kale tama levuno serikali buhulu etama serikali bahe ngufanyo serikali ya shinati ngujona la mashini ya jaye hanti bo harumwale bavule ya rengele tama ti harumwale mashini itahaniwa ifanywa nsole ebala wananyasi wahudhuria banu wanawasha mbese wanazijana kabati ndo aduha Zimbabwe mbese ukajupi hema ila tama hao amndu pia maji awapi hanazi ndula naji wana njizi ndula na mataba ndula na mtuzi basi awela mashini yo uteresala tama ifanya ntoholi ya tama sawane hali wazazatu shabango washashi wadingo fanya de makoko hatu wadore ngema umbailiana we sukuma we fanye ntoholi ya tama mga hibenza kemna muhono wa usukuma uleti ndio joka ulisa ohunu mjini iriliyo kadhaliko wa Komoro kadhaliko bahiza obehabonzi mga hibenza awela mashini ngenzo himisiwa harumala bavu itahanili la tama itilwa harume majunia imajunia be harume ze mudiria baize mudiria zive harume maluka yo mijini jenamna majunia ntohole ya si habume liju ya hanyisiwa omijini shaho mpango huo na malimaji ngamumlavioni ngarjodunga darizungu sarueleza siaiz jodu hunadazi ngwajori kausa mabaha basema hamitanu ngejo uvira ngoto jongalango njunda wana miturazi watano wana miturazi na ufakuzi wa usawa maisha heze sehemu zonti hususan de sehemu ya dima omuda mahamitanu yano mahamitanu hokamiliha ketu lazimwe Komoria gize shahulabo nze tena basi abo bwana mangu ajuri kausa mabaha mumlabion mahamitanu ngejo uvira miturazi letama eka miturazi njawe la mashini ngejo huja idrefa ni miturazi timambe nukange lazima urifuvishe amjodo karazi lakini haina mfano mjo hurenga waiwalo serikali ya shinansi neo haima mabavupi haina mfano mjo hurenga basi nga mtongojo hunda abondo bahanu urujoka uzungusiwa ewa jo rizungusamba wanduta wanu ikawa njamvili ine mahayinu wobao ujipara walimaji wanjamvili wondo uinye ardhi yinji au ya kiasi basi wa utaandwa hazi walimi ila ardhi halafu mavuna ihija uhanyisa au bo ulibala mafanya hazi mnariali ngabo sa nako wambuzi au mranda popoi halafu wandu waleka wendo watahe malaka o wowa hundo mijini ngwaro karata wahundo warumaze biro ngwanzi hao ngomezani wahundo malukani ngwahuzo bivra ato harumaze lapitali ngabasa mndu wahunda ngoma twabibu halafu onro wanja vuline mahayinu vao wujipara walimaji na hindi davoko mfumbila tamfumbili wakati wakazana gorala mtambu wende hula ushambani watunjia wanafanyoi hazi wakati wa homna ndrovya mnambuzi warudiwa rejei tasaruka wandu wanu kwa jangunda mwananyao ya wambie hala hao abenge borani wambie bana uka oti walimaji wanu upara walimisaji basi wandu wajo urizungusa warikausema baha arumeshughuli hiyo ndo walimisaji iyo ne maana wanama walimaji mahudhuri yabani kaule sharti la nne ngilo muhimu ekati ndizema sharti mararu lagha nele sharti lane dom toifisho wahe arwi fasir yaho mtoifisho wahe arwi ndo ukae kama na ukamanadamu au ikundisha wandu wajojo uhuza ardhi au wajirise ardhi au wahule ardhi fasir yaho mtoifisho wahe ardhi hunu hatu Komoro do hukaya kabana ukamru au sosote wajojo uhuza ardhi au wajirise ardhi au wahule ardhi ngabo ardhi ndumio mbili baki ngo undwe nyumba hao au ngorwe mafulime ngabo Mwenyezi Mungu ike ondo wahudhuria banu harubale tengolinu walimaji shaika itoka bale tengongilo jinji ikaitoka ngabo mnaikundika walimisaji aweka ngoma bavuni washangiria
ngwajo unikalia ravi basi ndongo zambao ngamjoka kwa tujibwanizo shaba ngombe uka aborara haindi mirongo shoban rabo so abantu ezitendwa ala hala zo watukia mwanama mlimaji ewe mlimaji au we mlimisaji ekawe mlimaji hutumaini rongo mbili baki ndezemvu za no ujuzi wa dima ulonuo wa kiasi mtiti au mwinji ndeze rongo mbili uzo baki uzitsanganya zo mbili usailishe bande shanti valawezi walo na mavuna ule urudi uhuze kundema pesa ekawe mlimaji ngamhuziswe ekawe mlimaji maana hindi ni wanzo abinu katsaldishiwa ya hango urambye izo nzo fanya abungo nzo ndo oketsi mahala navumbwa yala halafomo hao hisa wende watsinze mna ipande uhuze urudure je hula udingo kaya weti mlimaji basi siasa fukuzi yoka ina unafiki yoka ina hata mimi no wanama wonti ngarijwa ndondoka mlimisaji nde adu yusko John Paris amtoka ngo John Pasha itu bangu eshangwa utala eshani mbomba nafasi ebonge haizo mbada karmaisi safa kuzina mruto jwandu ya mshamiri yabonga mwambio mlimisaji ka na ndisodo fikirira ngo abaha banga bosa wandu hamanda oto linda lejwa lile mbele yange wandi sotapala shaula shabo masiusho udumulwa bomtsana shotsafa bomtsana basikari andi sodo fikiri na minga mumsadio rango abaha ukangena nzia mbili au ndaru adozi fikiri anzia ndani angonzwa kemlimaji amonga bona rengeze mafu ya jado jankudi ne shehitwa shtido mrakari mwalo jua na zoeze ngo hizo zonti angwaba izaheka wanzo dunge nzio kemlimaji risari mshangiria uharumo ufokuzi wa usawa wa maisha waheledima risari mshangiri yonzi anda ekaonoka hazila nziro haku kena humfai basi nandiso tanga hazajo kaufanya bai serikali ya shinansi waja ungejo msaidia halijo ushinda hamchia harumanzia nyirwa jina anganzo ke planto serikali ya shinansi ngejo msaidia nandiso twali yarangwa bai era hiya padwe ranya ekaza nzia mbibizo kama senganzime mjibi yao basinge na araru izaheka wanzo dunge nzio wake mlimaji risari mshangiria uharumo ufokuzi wa usawa wa maisha waheledima risari mshangiri yonzi anda ekaonoka hazila nziro haku kena humfai basi nandiso tanga hazajo kaufanya bai serikali ya shinansi waja ungejo msaidia halijo ushinda hamchia harumanzia nyirwa jina anganzo ke planto serikali ya shinansi ngejo msaidia nandiso twali yarangwa bai era hiya padwe ranya ekaza nzia mbibizo kama senganzime mjibi yao basinge na araru ngujojaju hawane ngujojo wana wanama walimaji banunga tungodo vumbua onkade wararu ukando ufakuzi wa usawa wa maisha ngabo ngeone sauka abori kamilisha nkade mbili ngeti ndizo kartajo do vumbua wararu jao bozo kweli anuka jusomo wararu rawa jasoma zembili zaten wanama walimaji ngamoshela usiku ratindiana ne Faransa rambahiza na eno haziye ne mizo ya hahe ne elimu ya hahe ne bedebede ya hahe yarudia taima laho kapwani yenzahe ngamoshela usikula inumezi 14 rangwe mna shule olajiri ngabo wandu harmaiti inu ofiuruka banwe sababirima hakume ina mna walembela zero na mdowe shelizi saka adimezi 14 bahi basi usikula ratindiana ne Faransa usikula wertunjia harma onkade wa handani wa he siasa ufakuzi onkade wa urenge amezimfukare shawa nansi onkade ukamjaurambu andro hakaonkade huo yakahusoma nde daula abonda mindu wana mawanzingisa amike kamjarambu andro onkade wa handani na wundo onkade wa kamziro onkade wa mziro vanenti ya hatumudama sonti kabati badi rilelwa rihudumulwa
rijeko liruondane na uhuru siku sha uhuru ikao rikana uwanzani na unanya na mahaba ni mfaransa baheko dingoni ya dorta shi uno yonde namna ralelo sonti maana kabati badi ritole lo amwe tabirio sonti roara mishi wa serikali roa nati sonti alafu josi kule katari tindia esura yo kanziro yakawlazimu haraka ndo fundishe wagiza na uvahiza onaweza fundishie ze simu namna uzisiha ze radio mahakama ze avion wanrota hena namna ulinzanishe mali yaendeshe serikali no ulipo wanro hazi no la mwanza shonga ahubupi andezahe unkade ukamziro urenga mezimfukare basi unkade uo nduo warumishiwa hezi ya shinanti wadungo mwambia nuka uondo akaunkade wa ufakuzi wa madaraka ya mkolo vokweli do humfakwe madaraka wando fundishe uendese atawando wazoe haraka basi unkade urenge mezimfukara wakati rauna unkade ula ngotimi yao wabondo bahanu rambu kaya ngena ranji harmon kado wabili wananti ndo mwandiso zinambabe ngoma unkade wabili unu uparondo ufakuzi wa usawa siasa ema naiti efasirabwe unkade wondorlo nu atalelo rambu ngari utimizi urjonja armo wararu ufakuzi wa usawa wa siasa undau inzi no nyinji itondoka ema fanya haza mihono no washangirizi wa hao ekango bazima basi ni mreuka danadana hajua hamefikira uno masula hiyo ndio fasiri ya ufakuzi wa usawa wa siasa ema fanya haza mihono ne mashangirizi wa hawe kabazima kabana uvike mwananya tambade mafanya hazi au kaka batu usawa siasa wa utanganya mafanya hazi na mafanyisa hazi emparo na usawa siasa wa Simba na magonzi haru makangazi marumani bazi izo tindabo basi he tarehe ya enti ibaka ya maaduyo usawa siasa reka wakaujua reka kwa jaka ujua wakaya ne wahandani nde mgangi de manoko haru sura abili mgangi hasukumilwa ewa na malimaji enyi kamtajibiwa abo mgangi yandai wabisa emlimaji ngondo ufanya hazi hata uremwani juani mvua ebe pare wahe ardhi aurenge inchi awe kai ardhi ya haho sabu wevuna ebe pare wahe biashara nguposhe hitwa rangu ubakishwane mnashiba wala ureje mjini haho ola mnashiba waratizwa ni bepare ureje mjini haho ai ukubali kweli weka udahoni wone mru la vasha iziba uharasha hitwa nartoe masairi ai Bahuko urenge mnashiba uda humpishane kombe la induli nali bwara ralili ai urenge mapesa mchinaruma bahasha kwela taposhe ngondo ya rumi mlimaji kuranti urengeza uka banu Mwenyezi Mungu ukubali wajirengeziza wewe bahukubali ukabanu Mwenyezi Mungu hanti mafonctionnaire wadomba ze jua baheta mono ukainuti suibu bayi umboni fulani izozi kubali bo mlimaji kubali kwa Mwenyezi Mungu mafonctionnaire wa udomo honda bahe kubali shawe wengo huyengo hao weku jubai nyumba wa mfikiri wa mbaba kuniba hindu kaza kadalo kubali huyengo bo mlimaji naam au he hanti uka we mrongoza kikomoro yekelewa Mwenyezi Mungu au yeka jishi komoro wayadi wao bo mlimaji naone mafanyaza mihono pia emnashiba bepari ya urantiza ngumdungo sena zoka zisa omuhabila rudi haja hahezema jina ndi sora mahiyo hatoa fo uzimu ndi soruka hata limtibaya wala ndo nzandabo zilandabo basi mlimaji engecho kauka uziabo bahi shabo ejo msirini ubo mlango ubira utawaze hata ujwando komemba jiba na namfanyisa da wimilia uloze mwana bahoko liunja uzimbi urenge mnashiba ule uvurisi baho hani hema nyweto abi nezawo imfanyisa ada zo sawaneza mgangi zo kazisa hakamfanya zila umwabiri werejei wendo dabango ini badi etorda ukausha ai ebanu bomzaze hafa utoe masadaka badi zo kazisa ibenge mlimaji mraka ujuzi sauka ebanu wewe ngoenshi ondo haka rangosi kwani saa hazi hata ina usiku jua mvua ai
ndeno ngalauda honi nkunguni maundi buho shahula kashinereo sabe na usiku mndu kutsona gogo botongo wano si ngofanya ndo rihasi bepara urantise mnashiba mgangi hajatimize kaka tashindo timizi mfanye saada amaliza emlimaji na wene mafanya zamiono wananyu eika na haja hindini ho pangale tumola haraka la hao nemna shiba urantizoni bepare leo ngotore nga umranga mani eika na haja hindi womnashiba mtitia to hufai keti na haja upangia hunde shibeu mfanya haza mihono mkomoru wende mfanya hazi wabe pare na mgangi na mfanyi saada da haja hun duniani henza da ondo wenyi zemfuza haki nangabo mndu wararu toyi yakaulazimu wa jau ya juruilo ambabe harumwe suru avilinu edo paro kabaila mndu oyi vanu yeti kabaila eka toka hazalwani saidi fulani na fulani ati hali bazila namwambiani eka bati mndu yatungua embaye ajoka ujuhumu akambaye ende atende yazala mndu kadolo tungu shabanu ngarambuka baila emrikao bornoba timabanu yeye ngonzo rumyo mzali hano wahe ula uo basi tu yatende ndaula basi tu saizi nje mwiji mnafiki mwenza ndrabo yeka tutahajwe hizo ngutotende baye mwana mshafu fulani engo tendeje na ukuji engo tendeje nawe mnafiki engo tendeje mroika ulazima juru yulo harimo kadi wabiri bondo zafanyiha basi leo ngarambao kaya onkade wabili ngo hisao ngari hudumure ndera nje harimo kadi wararwema naye dabukwereza gusemi jakomo rupia kartunda mundu yadowa ze maano ngalaze nyora yeramba ukabo jogiri noko kadha kangu zifanya ngutatsayo shaze alaza he ne mabuku ya mshiaha he yarengo rezingize komor kartunda mundu yato himaja yambo kawoti kanti manu bawe kuja loza fulani labda ngeni zoro ho nimutofukua shaho zamba wala kartunda mru ya tori milaja uyambuka mimi mwana mshafula na ingafanya namna hiyo sonti tuto himara mrahori chindo au basi yonde mana ramboka onkadi wabili ngohisao ngarandora njia rumonkadi wararu uparao ndo ufakuzi wa usawa wa maisha yonde mana mlima jema adu imararu ya nusawa Teresa mgangi mfanyisada kabaila eza hubakia bahana wenu wananyu humafanya haza mihono mkazeze darubini wandu ati hetena ewe mgangati hetena ibo juvana mtoloisha mavushe ya wana josiwe hea ewe mlima jimti poe mwaha wandu ati he na musuye no wana mgangio eti paro hetena rumenti daumba nongunzi ratushindera itimizi harmon kade wabili wunu tena ngio na hamu na inongo ikaula zimika milihe o harmoi suru ariso maoba deze mudiria shabo tiaibu ya hoa nanti tiaibu ya hatu auka letaifa latu liundwani makafa menji ya panza fubi makafa menji rango mtinjano hemfaranta nasi umavu zombo umavu magari umavu zombo za hazi aya mfaranta biri hula ngwanza ruduzuwe bataba nzori bire hunu ale kafala mjangali jala miona nyasa ranzori rwaya aya nti makafa leo haruma za 8 za kaulindwa zibalie ezana za serikali ya shinanti zemeliza mfuka rezija batsoba kinzima ngelindwa mwezi ngabo winji wa hema gari winji wa heze nyunguza baridi winji wa hemenje ya treste ya heze mudiria winji wa hezo ombo za ulimia neza ufanya zepare ezinji ziwasuli emelenzi mabahindi atoba kingelindwa abozi timbwe sana yabori bakishwa nizingiri dzima ikaunga nzori shisunzuse ngeri njo harumwe salama iparwa ufakuzi wa usawa wa maisha shamfanya hazi keja lazima ashangaye wambo ufakuzi baba kizingiri dzima shezingiri hisho na hali hapa hanga mshijondo ndonro da shinushi dingo uparwa de serikali ya biro na yo mndo evumbua ngabantu atongoswa ni jazba wa luluma watongoka hama wangu wavumbulo val na siranda serikali ya biro eba ngabo mkomorudu uparwa serikali ya biro si joka izo simu za watu wala budu wala swalihi wala ali sha serikali ya biro ngabo ndo uparwa serikali ya biro basi serikali ya biro ndele kungumanyo na heze sharia ne makaratasi menji ne bedebede nji no ujewiri mwinji ne zemakirizi nji no witi likungumanyo na heze faili hizo ndo zafanya chendu shambao serikali ya biro shawe itindawe bomwana amaitinde suru aho baitidu changa basi shezingirisho nganzo shitsunzusiwa ngeri njiye
uharumu ufakuzi wa sawa maisha yani ndele tumola haraka la hema fanya haza mihono la martoshe zingirisho basi bana harumu tuchashi bana mtongo jusha ebwa posho ndisho shazuba komrujo lahwa ebwa basi mudailize ebwa haina mzima harumu arumishi haina mzima ngutsonda bwa mzadze ndo amzadze yabwe makamio yotoka moroni bana wajumba jini ya wabahiza wendo amahame wabahiziwa zemeli za vyoso tukabana zihondo ze wilaya za sa haina mlungu toreje bwa mzadze abo minde jwandi sende je onza hangu ili mlungu toreje bwa mzadze halafu le kengele mawakili ngaliparwa wajawa ile shiwa le sharia mshinji yani de katiba ikau hisangio tayari no mijini zentuzinu ngamjoha nyisizi wayo ndo ijua na huishilia le tengele he mawakili ngwa John 15 ikau wala na mifu kwa jofanya mifumo mirako watwalie wa wafiki le sharia mshinji basi mfumo wane wambe ne wandu wajoka uunda serikali ya shinansi yani serikali ya shinansi yabo mjoka ishondu tofauti na serikali ya bureau tofauti ezandani harume serikali ya shinansi kabona urumilo lugha ito ya Komoro romrongore manzi shishi Komoro bai kolwasa bas yabo makaratasi yajoka urumilo harumai serikali ya shinansi esare mwe champagne unga utari unkadozima omwando de tarikh mtukufu fulani ontini hunu minde nabe hami fulani unkadozima utizidisha bwanzia zeno ngoza opia zifikirisha unkadozima wetu habo ngojo tolwazini banuka bwajuziwe njaru mwentinu duwajuzi na wavungwazi sehemu zinu wahebiri wahe kwa wenji shawa tozimiha hem na bede oi basi deshi Komoro yaba serikali ya shanti tofauti ze sharia o mwendeso tofauti basi mwashaye bwa shila izingirishi sunzuha baadi yao 15 ya mtwala wahele sharia mshinji mfumo wa rowane serikali ya shinanti nge yandiso himisiwa uharumwe mabavu ebano wandu washangao no msunzu wa serikali ya biro rehente serikali ya shinanti ebano kwa twanze serikali je fumbuni kwa twanza itoemba wa hesimbu usayende hiyo kwa twanza hizo ngatonga watu unjiliana moroni onti pia wadoliza bedebede emafanya hazi ore mwane lejua wevuriza ongamani amoroka abo masula basi serikali ya bavu ndejo tode hime halafu wanikiweza na zinza haja pia rangwe magari ezombo pia watu riwashangria haraka serikali ya bavu ritimizize mudiria maana karatimize mudiria ufakuziwa sawa maisha ngojo gonga ufakuziwa sawa maisha kwanza mpangwa heze biashara za mavuna muishie masharti na ile hapa na banuka tungomba ulimajiba ikarjanjia harumaze sehemu za mafanya zimono wangu joka na mabunjilo yao mbali na bali yabaka kabati ze mudiria ngewa heze ngozi wafanye zile atuneze nkabwa ngewa wonti kena ovumbua bana abunge lazima serikali ya bavu ya honda naneza na rishangirie watu haraka ritimizize mudiria dofakuziwa sawa maisha ujohendelea jadid hakango uralwa ni serikali ya wananchi yazingiziwa ni ujuzi wa manufaa ufungwao na mfanyahazi yabo nama mwisam nkengele ya hofa kuzoa sawa maisha nkengele de hebwa ya hii serikali ya bio ekambisha ebwa ya mtoto ai wala mruge karibu basi mwanama mlimaji baada ya hapo baharinge jo uzimba gejo kambi mbi zaonge jo huwa shange jo kambi halafu mwanama mlimaji fanya shauri mdoka na baraka bahari ya zimba wewe mlimaji utunwele fumbu tafadhali utinwele fumbu rawe rawananyu humafanya za mihono mtinwele fumbu bahari ya zimba na mrenzi wandu wajina wanwele fumbu kando walimisaji nuwana nyawa tiasara tafadhali mlimaji na weno wananyu humafanya za mihono mwone bahari zimbi mtinwele fumbu mlimaji ujonwele fumbu yoti hasara wonde utashiwa mruali hasara na wewe mlimaji kama katika kuna ule wazila taratibu sifanywa kuna wewe leo kwa wakati kweli wewe mjuzi ngaona ujuzi sha ujuzi wao wa uzoevu
na ufakuzi wa maisha kona ufanyiha ujuzi wa uzoefu bai ngenzo ujuzi wa madrasa uje wingare ujuzi wa houla vapare hale ujuzi wa manufaa ndo ujo uvukisha le tumolende haraka basi ngabo katuko kuna helewa mgo hivenza shata fadhali rangu aba ujukaya haina ndongono uzifanyiwa wende utashiwa binge utindole fumbu baki kutoelewa kueleziwa takutoelewa todunga wambe wandu wanzani wangu wantashiao basi moza sitangojoeleweza fanya habari au mohabibi shatodunga tafadhali mlimachi na weno wanani mafazi hazi ya mihono mtirizinga manye beba haringe jo uzimba ngejuka ya peu na mtafadhali mtindole fumbu bayo ndongombi halisi wakati rjo njia harimwezi tendwa ya mwezi jo baki dazila tartibu za ujuzi za haina usiku za wala na ulela na uhuza shaze nzia muhimu gamtumo Mwenyezi Mungu katisati mnikanizo lelo zenzia basi ngamomboike kamna ubabaiha heze habari zinji za huwa tukobo haze mbe watukobo haze nyumba watukobo mapesa hai eba nuramba wizi au ramba ufokuzi ponu fokuzi wizi mbali ufokuzi mbali urukusabani na bali ulimaji gotso baba isiwa bari ushako fokuzi ukari ngoto bohaze mbede tijiza aye banka batu hudumulo wizi e manarti tombo kande letumo la haraka hindo sharambondo fokuzi wasa maisha ilie maadui wamfanyaza mihono wajohele wanrokaya zinsi ndongozi joka henda hauba mafura akaramba letuma ngo jofikiru kando gajodo biramboka bomlimisaji karadhi fanya ndongo kadha bepari wa biashara kukaradhi utidhulumwanu hakura fanya ndongo kadha wadu fikire hali demara rabo ufakuzi osawa maisha yani uzi ngoto imabo hari yabo niwe auwe kabati uzi kabati zireru shaunti wizi kama kanrukume ban shuka ufakuzi wa maisha ngojao aibo mnaharamu wa samuola rekaye mudu rekaye mkudu rekaye mzungu ngebalera ngo halingu ndo ndira renge ba unufakuzi yabo wahibi okume watafanya ufakuzi wizi yani ya Mungu arengo wajazeze mba okume wangwa wizi ufakuzi deshe inaitendwa ikao shamasulaha ya siasa neletumo la hema fanya hazi heji mla hao halafu shetendo isho ufanyiwa batina ziveru batina unafiki shaufa kuziti widi hata na huko na bukarumo kwadi wabiliramba do ufu kuziwa usawa wa siasa ngabo bayibwendi iwabe batoloya hada baka utola bado amrado bila ziveru hevwa ndoko tuduga uzi oyimabo tiwa wewe basi ufu kuzi yani yabuze nongozi fakula yamonzane ngengetse fokuze adajolawa badi jolawa shamaminga mengo mitano sharto wa juhune zilemwe wasomo hata wa haraya za ngoma mengo mitano emgangi ngetse fokuzi emaminga amia yende fasira fokuzi shawu mtiwizi bwalimaji ufakuzi tiwizi itikema ni mtoelewa ina kitoto kama ufaku izo tinde zenrumio za ufakuzi wa siasa ila mali rafanyi hau ufakuzi ekashe chendo shila shishwabihi shidungana ne maslaha ya ho wengi wa hema fanyazi wa yeshiu harumabavukana halafu shifanyiwa batina unafiki rafanyi hawizi ekamru au ikundisha wandu wende waboho mru ili wajazeze mbaza hao amtumaini Mwenyezi Mungu karelewa nao leo harumwe hambu baada kangarendo harumwe ufokuzi wa maisha wale dima yani faida ya mlimaji hasara ya mlimisaji Mungu ahibenza kama jo kufanya ufokuzi wa hela bambao gewo wizi utiwizi widije na sire rengezi wanda ngizo za serikali za wananchi emafanya hazi washangiria wafanyesha mashao wala wakaulima bana ngwajende sao eziwalunga zurumilo zebe izirengelea ngiyabo fanya witi au wafanya masulaha ya hema fanya hazi wote waloro mesehemu wote witi ya serikali ya shinati ngenjoshila na bambao walibane au waoneka ile bambao ili tonzoma hajana na mengo mitano yabo isajilibie faida yao hiyo mifasala mambo je wote witi
so tukamanungo tukaurambalie fulani ngena mbenda rutazi la mwana renga ashengo jofungwa woti ufakuzo uiti wana mawalimaji timamba yanu kadofubisha nobo njafubisha zonziro ho mruka bazima nanyi yashindia fubishe ndongo hauka ibidirele wanatondo ondoze nzia zina ngamombo Mungu osoniho rionanirona na zaidi harumwa ema zamba neziwanda za hazi mbadauka birongo joka mshashe kama gwabente abamombo Mungu ridona na harume mazamba neziwanda za hazi daima rende sana sonti ze taratibu za ile tumo la haraka la imafanyaza mihono haizonga mumbia ni msafara mwema mrudia hairo mijini na mrisalimie ze jamaa wa mwakilini.